माहौल में रहते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के होते हैं, मुख्तलिफ़ मिजाजों के होते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी तबीयतें और चाहतें होती हैं, मुख्तलिफ़ उनके तकाज़े होते हैं। इसलिए यहाँ रहने में एक मुजाहदा होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की उठने बैठने को, सोने जागने को, बोलने को बर्दाश्त करना, ये एक मुस्तकिल मुजाहदा होता है। चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के होते हैं, मिजाज भी अलग अलग होते हैं, तकाज़े भी अलग अलग होते हैं, तबीयतें और चाहतें भी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए शैतान को ज़्यादा मौका मिलता है कि इनके अंदर आपस में फूट डाली जाए, आपस में लड़ाई डाली जाए, आपस में झगड़ा डाला जाए, आपस में नफ़रतें डाली जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ उनको दस्तो गरेबां किया जाए। शैतान की ये कोशिश होती है। लेकिन कुरान मजीद हमें ये बात बतलाता है, सूरह हुजरात के अंदर 27वें पारे में है कि इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, सब ईमान वाले आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। और कुरान कहता है कि अगर भाइयों में आपस में कोई रंजिश हो, कोई थोड़ी बहुत ही शैतान इख्तिलाफ झगड़ा डलवा दे, तो क्या हुक्म है? फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो दो भाइयों में आपस में सुलह करा दो। क्या करा दो? सुलह करा दो। सुलह वहाँ आसान होती है जहाँ सब की अल्लाह से सुलह हो। सुलह ऐसे दो फरीकों के झगड़े में क्या होती है बेटा? आसान होती है जिनमें से दोनों की अल्लाह से क्या हो? सुलह हो। अल्लाह की मानते हूँ तो फिर बंदा उनको कहता है कि भी तू अल्लाह की मानता है? वो कहता है हाँ। दूसरे से पूछता है, हाँ भी तू अल्लाह की मानता है? वो कहते हैं हाँ। अच्छा भी अल्लाह तुम्हारे इस झगड़े के बारे में ये फरमाते हैं, तो फिर दोनों मान लेते हैं, इसलिए कि दोनों अल्लाह की मानने वाले होते हैं। तो इसलिए अब ये बात है कि हमें अल्लाह से सुलह रखनी है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, हमने क्या रखनी है? अल्लाह से सुलह रखनी है। अल्लाह से जब हमारी सुलह होगी तो फिर हमारी आपस में भी सुलह होगी। अगर अल्लाह से हमारी सुलह न हुई तो फिर हमारी आपस में कोई झगड़ा होगा तो उसकी सुलह भी नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी बात यह है कि हमारी अल्लाह से क्या हो? सुलह हो। और अल्लाह से सुलह का माना यह है कि हम अल्लाह की मान के चलें। जब हम अल्लाह की मानेंगे तो फिर अल्लाह तबारका व तआला हमारी मानेंगे। जब हम अल्लाह तबारका व तआला की मानेंगे तो अल्लाह तबारका व तआला फिर हमारी मानेंगे। हमने अल्लाह से क्या मनवानी है? जो हम दुआएं मांगते हैं इसी गर्ज से मांगते हैं, इसी नीयत से मांगते हैं कि अल्लाह हमारी मांगी हुई दुआएं मान ले। हमारी माँ बीमार है, अल्लाह इसको शिफा दे दे, तो अल्लाह हमारी मान ले तो माँ ठीक हो जाएगी। अब्बू बीमार है, या अल्लाह इसको शिफा दे दे, तो अगर अल्लाह हमारी मान लेगा तो अल्लाह उसको शिफा देगा। इस तरीके से बहन है, भाई है, चचा है, नाना है, दादा है, कोई भी है, किसी के लिए हम कोई दुआ मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे, तो फिर जब अल्लाह से हमारी सुलह होगी तो फिर अल्लाह हमारी मानेगा, हम अल्लाह की मानेंगे, तो फिर अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। क्या होगा? अल्लाह ताला हमारी। आज आप देखें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मर्द औरतें, जो ये कहेंगे कि हम दुआएं मांग मांग थक गए हैं, हमारी तो बिल्कुल अल्लाह सुनता ही नहीं है, हमारी तो अल्लाह बिल्कुल कबूल करता ही नहीं है। लिहाजा मौलवी साहब आप दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। किसी पीर के पास जाएंगे, किसी वली के पास जाएंगे, किसी बाबे के पास जाएंगे, किसी मज़ार पे जाएंगे, किसी कब्र पे जाएंगे, किसी झंडी कंडी पे जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, जी हमारी तो सुनता नहीं। वरना अल्लाह तो सब का बराबर है। तो भाई उनकी सुनता है तो उनकी क्यों सुनता है, तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? इसलिए कि उनकी अल्लाह से सुलह है, वो अल्लाह उनकी सुनता है, तुम्हारी अल्लाह से सुलह नहीं है, तुम्हारी नहीं सुनता, तो तुम अल्लाह से क्या कर लो? सुलह कर लो, फिर अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, फिर तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत
نہیں پڑے گی پھر تم خود ہی اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہاری مان لے گا جب تم اللہ کی ماننے والے ہوگے۔ جب تم اللہ کی ماننے والے ہوگے تو پھر اللہ تمہاری مانے گا، تمہاری سنے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری کام کون سا ہوا؟ اللہ سے صلح۔ ضروری کام کون سا ہوا بھائی؟ اللہ سے صلح۔ اور اللہ سے صلح کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی ماننا۔ جو بندہ اللہ کی مان کے چل رہا ہے، شریعت کی مان کے چل رہا ہے، دین کی مان کے چل رہا ہے، کلمے کی مان کے چل رہا ہے، تو اس بندے کی سمجھو اللہ سے صلح ہے۔ اس بندے کی اللہ سے کیا ہے؟ صلح ہے۔ اور جو بندہ نماز کے لیے بھی اس کو 10 مرتبہ اٹھانا پڑتا ہے اور پھر بیچارہ اس لیے پڑھ لیتا ہے کہ ورنہ تو استاد ماریں گے، اگر میں نہیں اٹھوں گا نہیں پڑھوں گا تو استاد ماریں گے، یا سارے طالب علموں میں میری بے عزتی ہو جائے گی، شرمندگی ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی، فلاں ہوگا، بیچارہ اس وجہ سے کرتا تو اللہ کے تو نہ کرنے والا ہوا۔ اللہ کے لیے کرنا تو یہ کوئی نہ اٹھائے خود اٹھے، جذبہ ہی یہی لے کے سوتے وقت یہ نیت کر کے سوئے کہ میں نے اٹھنا ہے اور جلدی اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ آگے بات سمجھ، یہ اللہ سے صلح کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے باقی دین کے کام ہیں، اب پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، نہ ماں کے لیے پڑھنا ہے، نہ باپ کے لیے پڑھنا ہے، نہ کسی اور کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ جب اللہ کے لیے پڑھنا ہے پھر کوئی کہے نہ کہے میں نے پڑھنا ہے، پھر استاذ کو کیا ڈنڈا اٹھانا پڑے، پھر کسی کو پیچھے کیوں پڑھنا پڑے ہمارے، ہم تو خود اپنے ذوق سے پڑھیں گے، اپنے شوق سے پڑھیں گے۔ پھر یوں تو نہیں یہ دیکھیں گے اچھا استاد نہیں دیکھ رہا، اچھا ادھر استاد نہیں دیکھ رہا، پھر یوں نہیں دیکھیں گے، پھر کہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں نے پڑھنا ہی اللہ کے لیے ہے، مجھے کیا ضرورت کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی مجھے کہے گا کہ نہیں کہے گا، میری تو اللہ سے صلح ہے، میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ نسخہ اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے اللہ سے صلح والا، یقین جانیے ساری زندگی وہ مزے میں گزارے گا، وہ کسی سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کھائے گا، مار نہیں کھائے گا، کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوگا، استاذ کی سزا سے بچ جائے گا، اور ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ جائے گا، خاندان میں سرخرو اور سارے اس کی تعریفیں گن گائیں کہ بچہ بہت اچھا ہے۔ تو سارے اچھے بننا نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو نا؟ تو اس کا نسخہ کیا آ گیا؟ اللہ سے صلح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔